बस ठीक है जमीन आखिरी रोजा आखिरी नहीं आखिरी हले करांदे 3 रोजे थी हमने या सारा चावल कहीं को नहीं भाई चावल भी लगी भाई बात में रोजा है साजिद रोजा रखा है क्या मैं कादा डेटा है क्या पीना डेटा है क्यों सर नहीं अपने मान दीता डाल अच्छा दुआ खैर करो आगे साहब दुआ खैर न बोलिए तो इधर आगे तो आप يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب sen ruhumdan ilk aşk senle hissettiğim heyecan sen varsan bende dört mevsim ömrümde bahar bize sabretmi güzelliği anlatan Ramazan يا حبيب رمضان ليتك دوما فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي
ilk aşk senle hissettiğim heyecan. Sen varsan bende dört mevsim ömrümde bahar. Bize sabretme güzelliği anlatan Ramazan, Ramazan, Ramazan ya Habib Ramazan, Ramazan leyteke دوما كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Sen ruhumdan ilk aşk senle hissettiğim heyecan. Sen varsan bende dört mevsim ömrümde bahar. Bize sabretme güzelliği anlatan Ramazan, Ramazan, Ramazan ya Habib Ramazan, Ramazan leyteke دوما كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان. Oh